Bamanyare cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ an bɛ foli an tanu bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na k'a da kunna k'an sigira ko kura ye. An sigira aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni u ye dabaliban kɛnɛ ye dɔgɔkun kɔnɔna na ko minnu bɛ nɔ ni u bɛ maaw dabali ban walasa u bɛ se ka kɛ ladilikan ye aw ma cogoya min na an sigira kɛnɛ kan ko kura ye. An sigitɔ la an b'an kalifa Bamako sigibagaw bɛɛ lajɛlen na ni u bɛ Ɲare ani Ture kofɔ. Olu tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ an b'an kalifa dugutigiw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se alimamiw ma. An ma ɲinɛ an ka chrétiens kɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ tontigiw fana ka foli bɛ yan nɔ. K'a ta Bamako sigida fɔlɔ fɔ sigida 6nan an b'a kɔnɔmaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ Bamako n'a lamini ani maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ nin waati na k'i sɔgɔlen bɛ Énergie FM na. Dabaliban kɛnɛ nin ye kɛnɛ min ni a b'a to aw bɛ bɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kalama dugu lahalaw aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔna na. Walasa an dontɔla an b'an kalifa dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen n'an y'an kalifa u la an b'a yira jeliw la k'a fɔ ko hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ko an kɔni bɛna don babu kɔnɔna na. Ayiwa olu ka yamaruya kɔnɔna na an bɛna jɛmukan in bɛɛ lajɛlen kɛ ni fili fɛn fɛn bɔra a kɔnɔna na dabara ka fili don. Wala i n'a fɔ laadala an y'a fɔ ɲɛna cogoya mun na dɔgɔkun kɔnɔna na kabako ko minnu kɛra an b'an da t'o la k'o walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa munumunu bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ sanfɛla na kunnafoni minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka maa nafa an bɛ se ka an da t'o mun na an bɛ tila ka taa munumunu ka taa o bɛɛ lajɛlen ta. An bɛ sɔrɔ ka seereyaba tugu o la an b'a yira k'a fɔ bi seereyaba an bɛna maa min sɔrɔ u ye 16e arrondissement commissaire ni o ye commissaire Yaya Ɲamele. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka dɔgɔkun ladilikan di maaw ma k'a sababu kɛ kunnafoni fɛn fɛn bɛ di i b'a sɔrɔ k'a fɔ ladilikan bɛ a ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan. Ni wagati m'an ta an tɛgɛ ma pewu an na sɔrɔ ka maa kelen sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ min ni o bɛna kuma an ka babu ninnu kan ka hakilina di a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan. Ka kɛ ni nin wagati ye nɛgɛ karafe banbalen bɛ maa min bolo o ye Lasine Kulibali ye. Kumaso kɔnɔ yan walasa ka se ka aw babu an b'a yira k'a fɔ maa fila baara don i n'a fɔ laadala a ko daminɛna cogoya mun na. Jɛnɛba Gindo ale ni ne anw de bɛ yan nɔ ne ale ye Musa Jara ye ani Jɛnɛba Gindo anw de bɛ yan walasa ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. An b'a fɔ a ɲɛna k'aw danse aw bisimila sanga kunkurunin kɔnɔna na an bɛna taga dɔgɔkun kabakow kɛnɛ kan kabako minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na. O to i bɛ baara mɛn na i bɛ dugu kɔnɔ baaraw mɛn na i bɛ n'a o bila sa i bɛ n'a baaraw kɛ n tɛ fɛ yan n'i bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri k'ale sigi Umaru ma Umaru ko kɔni tɛ baasi tɛ yen k'a to baaraw la masa kɛ bolo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Musa Jara ni sɔgɔma. I bisimila. Nse. Ni an sigilen ko kura ye. Awɔ. Donc kunnafoni a kɔni tɛna kɛ mɔgɔ negela ye bi. N'Ala sɔnna. Yani ka to an ka taga Jɛnɛba Gindo ale ka kunnafoni na k'a sababu kɛ ale bɛ t'i munumunu ni an ye bajalan kɔnɔna na k'a lajɛ kunnafoni min bɛ yen k'a sababu kɛ ko muso dɔ kɔni bɛ yen k'a ye kasara lase a cɛ ma dɛ k'a ye kabako da cɛ kan Jɛnɛba a bɛ tila ka n'i da maga la k'o walawala an bɛ se ka faamuya sɔrɔ mais muso kɔni ye cɛ sɔgɔ ni muru ye o bɛɛ kɔfɛ cɛ ko k'a tɛ ja muso kɔ dɛ k'a tɛ taga plainte don voilà mais yani ka to an ka taga yen nɔ Jɛnɛba an bɛ taga Binabugu la an b'a yira k'a fɔ mankan kɔni kɛra cɛ fila olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛra muso nɔfɛ kɛlɛ de Jɛnɛba nin ye kabako ye dɛ an bɛ se k'a fɔ cɛ a tɔgɔ ko Aka i k'a dɔn k'a fɔ muso kofɔlen in tɔgɔ ko Dede mais n'i ye a ta k'a lajɛ ni mɔgɔ fila u ye ɲɔgɔn dɔn kabi u ka dugu la yani k'a to u ka se i k'a dɔn k'a fɔ Bamako yan voilà donc an bɛ se k'a fɔ maminɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ mais o maminɛli ni san cɛ jɛnɛ san tan maminɛli an bɛ se k'a fɔ kuma cɛyara muso somɔgɔw ye mankan ci k'a fɔ ko
karisa ni i tɛna an denmuso furu i t'a labila walasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a ta cogoya mun na cɛ ma kan jɔlen fɔ a ma foyi fɔ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ ko minnu na deden ni o ye a fiancé ye o fana sanga ni wagati o fana tun b'a ka minɛnw ta a bɛna Bamako yan n'a nana Bamako a bɛna baarakɛdenya baaraw de la a y'i to o munumunu salo hokumu kɔnɔna na ani DK fana nana ɲɔgɔn dɔn donc ani DK ye ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ déjà a ka cɛ fɔlɔ ni o ye Aka ye ni o kun kɛlen bɛ k'a maminɛ o ka koɲɛ kɔni t'a la k'a kun minɛ tuguni a fana tun b'a la ka kundo yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la donc ni DK kelen ka ɲɔgɔn ye DK ko k'a fɔ a kɔni ka d'ale ye ale b'a fɛ k'a sɔrɔ furu la fana musolaka kofɔlen ma gɛlɛya foyi don a la a ko DK ma k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko bɛ a sɛbɛ la a ka wuli a ka taga se ale somɔgɔw ma n'a sera somɔgɔw ma u na furu koɲɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bɛn kɛra kan cogo min na i ka dɔn k'a fɔ DK y'a kɛ ten koyi a ma ko ni bila ka suma lajɛ dɛ a wulila a taara se musolaka kofɔlen somɔgɔw ma a k'u ma k'a fɔ ko k'u denmuso kɔni ka di ale ye wa a bɛ fɛ k'a furu a ka jeliba tagara o ciw bɛɛ lajɛlen fɔ somɔgɔw fana ma problème don a la k'a sabu kɛ Aka ale ma furu ko kɛ a sɛbɛ ye donc maintenant somɔgɔw kɔni ye furu bɔrɔtɔ o cogoya la ka denmuso a ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin cɛ kura in ma ni o ye DK ye jele dabalibanko ye min ye a kow kɛnɛ kan an b'a yira k'a fɔ DK ani Aka u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn wa terimaw de fana don terimaw de fana don donc maintenant kuma bɔra yɔrɔ min na sisan an bɛ se k'a fɔ DK nisɔndiyalenba a ye Aka wele ko n teri ne kɔni ye muso sɔrɔ dɛ ne ye muso sɔrɔ dɛ n ye n ka jeliba bila ka taa a taara ni woro ye woro koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra somɔgɔw ye woro minɛ u sɔnna ma ne yɛrɛ t'a fɛ k'a ko bila ka sumaya n b'a fɛ ka furusiri yɛrɛ fana dɔgɔda Aka ale kɔni hawujara sa a fana nisɔndiyara ka sababu kunnafoni dara a tulo kan a ko a t'a dɔn k'ale maminɛ muso in de don donc maintenant u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma walasa ale ɲɛ bɛ se ka da muso in kan cogoya min na parce que a fana y'o de fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa ko fɔ ale ɲɛ ni muso ka ɲɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a ko kɔni kɛra ten dɛ u ye ɲɔgɔn ye don a ɲɛ dara muso kan yɔrɔ min na dɔrɔn a ko ko n y'a faamu sisan ko bɛnbɛnbɛn de labɛnnen nin ye DK ni o ye a terikɛ ye ani Dede ni o ye a maminɛmuso kɔrɔ ye donc maintenant maminɛmuso in tagara cɛ wɛrɛ sɔrɔ a b'a fɛ ka na ale dalakɔrɔbɔ de donc maintenant ale y'o bila a kunkolo la Jɛnɛba bɔ kun ye dɛ cɛ fila y'u kɛ ɲɔgɔn kan u y'u kɛ ɲɔgɔn kan a ko gɛlɛyara kosɛbɛ parce que Aka ale min tun ye maminɛkɛ fɔlɔ ye a ko kɛra gɛlɛya belebeleba ye ale bolo k'a sababu kɛ ale labanna a sɛbɛkɔrɔ joginna a waliw senfɛ ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen funufunu donc maaw kɔni nana sigi ka fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo da i dusu la cogoya mun na nka jama minnu tun bɛ yen u ye jalaki ta k'a da Aka kan u ko k'a fɔ i tɛ muso fɛ i t'a furu mɔgɔ wɛrɛ fana t'a furu ko o ye ko wɛrɛ ye dɛ an bɛ se k'a fɔ o ye bi kunnafoni fɔlɔ ye an bɛ min da maaw tulo kan nka an bɛ waati min na ko sisan a kuma kɔni bɛ Binabugu bɛɛ lajɛlen da Binabugu ale filɛ nin ye hippodrome 2 kɔfɛla na ka taga Ngomi fanfɛla na donc Binabugu ale bɛ yen nɔ walasa maaw bɛ se k'a faamuya cogoya mun na Lasi nin y'an donkan ye kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ. Bajalan ale kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ bajalankaw fɛ yen nɔ kuma dɔ fana bɛ maaw da yen nɔ kosɛbɛ an b'a yira k'a fɔ muso daka dɔ bɛ yen nɔ a kɔni ye a cɛ
a ye a sɛbɛkɔrɔ dasi ka muru kɛ k'a sɔgɔsɔgɔ maaw kɔni bɛ wele da ka fɔ cɛ ɲɛna k'a ka taga i ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw fɛ yen walasa a taa kunnafoni da u tulo kan cɛ ko cɛ yɛrɛ la n sɔgɔsɔgɔra nka n tɛ taga wele fanga la dɛ Jɛnɛba ko kɛra cogo di kanu ye fɛn mun fa o ma Jufa Musa Jara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye décembre kalo tile 12 san 2021 Bajalan 3 kaw fɛ yen Bajalan 3 u bɛ Bamako sigida 3nan kɔnɔna na donc musolaka dɔ bɛ yen nɔ n'ale tɔgɔ ko Mama Keleya bolo Mama a ye muru kɛ k'a cɛ sɔgɔ k'a sabu kɛ ko musolaka wɛrɛ ye parfum san ban wagatiw sera mɔgɔw bɛ to ka cadeau kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lanisɔndiya donc o musolaka in ye cadeau di n'o ye parfum ye k'o di Bulo ma cɛlaka in yɛrɛ tɔgɔ ko Bulo donc Mama de keleyara a filɛ nin ye ka don gabugu kɔnɔ ka muru ta natigɛ muru baga ka bon dɛ a ma ɲi dɛ Musa Jara a ma ɲi dɛ a filɛ nin ye ka na Bulo sɔgɔsɔgɔ ni muru ye donc joli cayara ala ni tɛmɛ senbatɔ sababu Bulo a sera ka Gabriel Touré urgence ma sɔrɔ donc docteur o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu ye wulukajɔw kɛ a sera ka to nin na alhamdulillah donc a tora nin na a tugu tɔ kɛra cogo di somɔgɔw ko f'a ka convocation ni o ye plainte ye a k'o don Mama sababuya la n'i y'a ta k'a jateminɛ u bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ voilà donc somɔgɔw ko f'a ka convocation tigɛ k'a di Mama ma nka a ma sɔn ayi kuma ka ca koyi a jarabila kojugu donc a ma se ka convocation tigɛ k'a di somɔgɔw ma Mama ma kuma cayara somɔgɔw yɛrɛ ko ni a ma convocation tigɛ olu b'a haram ayiwa a kɛra dɔnni ye a yɛrɛ y'a bila da jumɛn na a ma ɲɛ min kɔ a ye convocation tigɛ nka sigida mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu dalen b'a la n'a wulila k'a jɔ a sen kan dɔrɔn a bɛna convocation in bɔ a ma sabu Mama ka d'a ye kojugu Mama ka d'a ye ayiwa diɲɛ dun ka di ka tɛmɛ Mama kan dɛ Mama tun bɛna dan siri ale ka diɲɛlatigɛ la Keleya nɔ don o y'a bannen ok donc maintenant an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ cɛla ka kofɔlen ye muso ko in ma nɔgɔn dɛ ka muru kɛ k'i sɔgɔ ka tila k'a fɔ tuguni ko i tɛ plainte kɛ a kama ko kanu ye fɛn mun fa o ma jufa donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya da kɛ an balimakɛ ye ala ka hakili ɲuman fana di Mama ma somɔgɔw ka nin ko a ko fana ni hakili ta parce que ni a fana ko k'a tɛ jɛ Mama kɔ a kuma ka ca dɛ somɔgɔw ka ko ni hakili ta walasa i ka dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni filanan ye nin waati in na an ye minnu sɔrɔ ka kɛ ni bidon ye lasi Kaya shegin sanga 16 o bɛ o sanfɛ Energy FM kumasoba in kɔnɔna na yan nɔ aw bɛ dabaliban kɛnɛ kan nin wagati na Jɛnɛba an bɛ taga Senegal n'an tagara Senegal an b'a yira k'a fɔ kabako dɔ fana kɛra yen nɔ a fana bɛɛ y'a musoko kelen de ko Jɛnɛba a musoko in ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ n'i ma ni hakili ta i bɛ tiɲɛni kɛ ayiwa mais nin laseni cɛ de fana y'a essayer k'a fɔ ko a musokɔrɔ a furumuso k'aw fa k'a bonani na dɛ mais ni ala ma sɔn ni o ni bɔli ma a bɔli ka gɛlɛn parce que an bɛ se k'a fɔ cɛ dimina muso kɔrɔ a ye muso sɔgɔ ni muru ye fɔ siɲɛ 10 mais an bɛ waati min na ko sisan muso la a ka kofɔlen a kɔni ma sa mun de nana ni nin bɛɛ ye Jɛnɛba ɲininkali b'o yɔrɔ de la an bɛ se k'a fɔ cɛla ka kofɔlen ani ni muso in u ka furu kɔni sara furusa tɛmɛnen kɔfɛ cɛ ma ni limaniya sɔrɔ hali dɔɔni o de hukumu kɔnɔna na a ye muso sɔgɔsɔgɔ ni muru ye nin cogoya in na baara jugu in bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni tarata tɛmɛnen a kɛra Senegalikaw fɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ maaw bɛ ɲininkali la ko kun jumɛn de la cɛ ko a bɛ a musokɔrɔ bonyanni na nin cogoya in na o jaabi sɔrɔla teliya la k'a sabu ka yira la k'a fɔ ko keleya de don cɛ keleya ko jugu a tagara k'a fɔ ko f'a ka muso in bonyanni na a kɛra i ka dɔn k'a fɔ Senegal commune min na o ye Kɔnbole n'i y'o fana ta k'o lajɛ o bɛ cɛ yɛrɛmarakafo fɛ
cɛlaka in a si bɛ san 56 la o b'a yira k'a fɔ a ye caman kɛ voilà donc ani musolaka kofɔlen in ni o y'a furumuso kɔrɔ ye o bɛ san 42 la donc o b'a yira o fana ye dɔɔnin kɛ mais hali bi denmisɛnnin don donc an bɛ se k'a fɔ u kɔni ka furusiri koɲɛw kɔni ɲagaɲaga bonyana kɔnbole dugu kɔnɔna na kosɛbɛ nka nin don kofɔlen n'o bɛnna décembre kalo tile 14 ma dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɛji tun bɛ ɲɔgɔn na u ni dusukasi tun bɛ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ wale cɛjugu in kɔni kɛra yen nɔ kosɛbɛ fɔɲɔgɔnko in sɔrɔla jumɛn fɛ an bɛ se k'a fɔ Samba o ye cɛ kofɔlen ye o ye cɛlaka kofɔlen ye donc maintenant a muso ni o ye a muso kɔrɔlen ye a tɔgɔ ko Afal voilà donc maintenant ani Fal kɔni ka furu sara a bɛ wagati jan bɔ mais nin wagati laban ninnu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ muso ani cɛ wɔɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ den 5 ɲɔgɔnna o de bɛ ani a cɛ kɔrɔlen in fana ni ɲɔgɔn cɛ donc muso ni cɛ kura minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ furusa ma kɛ kojugu ye o ma i ka dɔn k'a fɔ cɛ kofɔlen tɔɔrɔ ni o ye Samba ye furusa m'ale tɔɔrɔ nka musolaka kofɔlen ni o ye Fal ye a taga o taga dugu kɔnɔ a mana taga a ka jogojuguw kɛ ni cɛ wɛrɛw ye a bɛ o jaw ta k'o ci Samba ma a ko gɛlɛyara dɛ Samba hali ni Samba bɛ fɛ ka jɛ yala muso ma su k'a bila ko la wa voilà donc maintenant a bɛ to ka o jakolon ta k'a ci Samba ma a bɛ to ka jakolon ta k'a ci Samba ma Samba ko a ma Fal an ka furu sara o ye tiɲɛ ye nka nin walejugu ninnu ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kana to ka jakolon ta surtout i ni cɛ wɛrɛ ka jakolon k'o ta k'o ci ne ma ko nin ka k'a dan ye a man kan dɛ o kuma in kɔni an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ ye caman fara musolaka kofɔlen in ka cɛsiri kan koyi parce que muso bɛ sababu ɲini de la ja b'a la ka ci cogo min na ja b'a la ka ci o cogo la ten a ko kɔni nana gɛlɛya kosɛbɛ parce que an bɛ se k'a fɔ cɛlaka kofɔlen ni o ye Samba ye ka kɛ ni décembre kalo tile 14 ye a ko mana kɛ fɛn o fɛn ye n bɛ fu sira a dan na bi dɛ Fal ko mana kɛ fɛn fɛn bi n bɛ Fal ko ban pewu wa ni Fal ko banna an yɛrɛ ka ko bɛ ban dɛ parce que n bɛ n yɛrɛ faga awɔ donc maintenant a ye Fal bɛlɛ a kɛlen ka message caman tuguni a y'a bɛlɛ k'a bɛlɛ k'a surugu tɔgɔ ma a kulen na a la kuma min na a sɔrɔla ka muru kɛ k'a sɔgɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 fo ka taa se siɲɛ 10 ma muru kɛra k'a sɔgɔ fo siɲɛ 10 musolaka kofɔlen kɔni dara joli la donc maintenant Samba bolo ale ye fagali baaraw kɛ ka ban laɲiniw sabatira a fana kuma ko bila dagirinda la koyi a tagara pɔsɔni labɛnnen tun b'a bolo so kɔnɔ a taara pɔsɔni ta a ye o min pewu a ye pɔsɔni ta a y'o min pɔsɔni o b'a bila ka sumaya wa ale janna fɔlɔ yanni k'a to Fal yɛrɛ ka taga fɔlɔ donc maintenant finalement an bɛ waati min na ko sisan Samba ale kɔni ka kalifa minɛn'a la donc maintenant u ye ale ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka musolaka kofɔlen ni o ye Fal ye an b'a yira k'a fɔ ale bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ waati min na i ko sisan u ka dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen don Amadu Sakir Jegeni la a bɛ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na walasa a ka furakɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na nka an bɛ waati min na i ko sisan ko jateminɛw bɛ min yira k'a ka vie kɔni tɛ danger la o b'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ b'a la k'u sekow kɛ jigiya bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka balo i ka dɔn k'a fɔ u ka gendarmerie maaw ni u bɛ kɔnboli gendarmerie maaw ko fɔ olu kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw bila sen kan k'a dɔn a ko kun bɛrɛbɛrɛ ye min ye k'a sabu kɛ cɛ fana fatura fɛn fɛn mana fɔ cɛ kɔfɛ a bɛ se ka kɛ nkalon bɛ bɔ a ko kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la an ka kɔnɔni pan a tigi bolo mɛn tigi da o de ye mɛnni kɔda ye donc walasa i ka dɔn k'a fɔ bi seriyaba bɛ kɛ maa min fɛ o ye an ka commissaire belebeleba dɔ ye ni o ye Yaya Ɲanbele an b'a yira k'a fɔ ale ye 16e arrondissement commissaire ye a ka i ka dɔn k'a fɔ o seriyaba bɛ sɔrɔ min fɛ an b'a yira k'a fɔ ka kɛ ni tarata tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 14 ma san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati la ja dɔ bilara bɔlɔlɔ siraw sanfɛla na an tun bɛ finitigilaka dɔ ye a b'a la ka gosi ten fani bannen fana b'a la ka tugu a la o cogoya kelen fana na maa dɔ ko k'a fɔ ko ko yala ko nin ye finitigilakaw ye k'i b'a sɔrɔ ko nin ye bingannikɛla dɔ ye
dɔw ko k'a fɔ ko finitigilaka don donc maintenant sɛgɛsɛgɛli ye min yira k'a fɔ ko finitigilaka ye maa kofɔlen ye wa sigiyɔrɔ dɔɔnin fana don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sangarebugu ma o tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ fana maa kura don min ni a taara an ka tenue kɔnɔna na k'a sababu kɛ a tun bɛ formation na samayakaw fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ maa don maa min ni a bugunatɔgɔ kɔni bɛɛ lajɛlen dɔnna a tun ye permission de ta ka na Bamako o permission de senfɛ a ye nin baara cɛjugu ninnu kɛ yan nɔ donc sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko nin mankan bɛɛ sɔrɔla fɛn min nɔfɛ o ye dasi 5000 dɔrɔn ye 5000 o sɔrɔla min fɛ a balimamuso dɔ de bɛ yen nɔ k'o ka 5000 ko dɔ tɛmɛna o ni mɔgɔ dɔ cɛ nka ko gɛlɛyara o taara kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna donc finalement ale fana ye dusu bila hakili ɲɛ ka taga nin wali cɛjugu ninnu ta ka bila sen kan mais marifa min b'a bolo a yirala k'a fɔ ko marifa tɛ ko manajalan de fana don mais manajalan de kun don voilà donc maintenant a manajalan ninnu a feereli dabilara dugu kɔnɔ an ka jamana marabaaw ye a feereli jɔ marifa tɛ marifa ladege don nka a tɛ se ka ci manajalan gansan de don donc maintenant sɛgɛsɛgɛli ye o de yira o de hukumu kɔnɔna na walasa a koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka walawala lasi n'a y'a sɔrɔ a bolo ye a fan dɔ ye an bɛ taga ale fan filanan nin waati na y'a ɲamile ni ale ye 16e arrondissement commissaire ye olu de ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ boloda ka u tɛgɛ da maa kofɔlen in kan yanni ka to k'a bila police militaire ka bolo kan walasa a bɛ se ka taga sɛgɛsɛgɛli taga ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan cogoya mun na ale ye walawali kɛ a kow kan an bɛ taga lasi fan filanan an ka jan ko lamɛn fɔlɔ 10 heures waati an wulila k'a fɔ ko kamalen dɔ bɛ yen marifa b'a bolo teni b'a la mɔgɔw t'a dɔn fɔlɔ ko tenitigi don teni b'a la a bɛ ka dɔ menacer ni arme ye alimɛdi ta la aussitôt an ye équipe bila ka taa équipe taalen effectivement équipe taara sɔrɔ a bɛ jama yɛrɛ kun kɔrɔ jama tun bɛ fɛ ka muruti parce que mɔgɔw y'a ye a kɛlen don ka kamalen minɛ cogo min na marifa b'a bolo cogo min na jama tun bɛna muruti mais ala y'a kɛ an ka mɔgɔ sera ka na n'a ye a donna cour kɔnɔ n'ale cour kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra effectivement sɔrɔsi don cɛ in yɛrɛ gardi de c'est un garde stagiaire présentement a bɛ formation yɛrɛ la sɛŋɛn kɔ a tɔgɔ daminɛ Y a jamu daminɛ S ko yɛrɛ bɛɛ nana sɔrɔ cogo di gardien chef dɔ de bɛ yen téléphone ko dɔ de tun tɛmɛna o ni kamalen dɔ cɛ ni kamalen fana tɔgɔ daminɛ B a jamu daminɛ D a bɛ kafe feere alimɛti da la donc téléphone ko tɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 1 ɲɔgɔn na bɔ a ye téléphone de feere npogotiginin ma apparemment ko téléphone ma ɲi téléphone feerela 10,000 ani 1000 donc maintenant denni kelen ka dɔgɔ téléphone ma ye a ka wari réclamé jusqu'à ce que cɛ kamalen kɔni ye 5000 ani 500 ɲɔgɔn sara donc wari tɔ tora 5000 ani 500 ye a tun bɛ k'o de réclamer sisan donc maintenant don min na yɛrɛ ko bɛ kɛ o su a ye numéro di kamalen ka numéro di gardien ma gardien ye kamalen wele k'a f'a ye ko sini kɔni ko sini dugu tɛ jɛ tile tɛ bin n'a ma wari sara ko n'a ma wari sara ni min bɔra la k'a bɛ n'a ye bon o bɛɛ kɔfɛ tuguni dennin tilala ka taa gendarmerie la effectivement a taara BT Sangarebugu BT la mais CB fana foni yɔrɔ la a taara convocation tigɛlen donc a ye frère in y'a accompagné n'o ye gardien ye ka na convocation di yɔrɔ la cɛ ma convocation di de yɛlɛmana ka kɛ nin ye donc ale nana ale filɛ ka kamalen agressili daminɛ donc maintenant o de senfɛ kɛlɛ nana tɛmɛ gardien ni cɛ saba la gardien min sɔrɔla bolo manajalan de don kuma dɔ la yɛrɛ o y'a feereli interdit sinon u tun bɛ briquet dɔ feere a bɛɛ de taarama don n'i y'a ye i b'a fɔ arme yɛrɛ o de tun bɛ kamalen bolo marifa tun t'a bolo voilà c'est une arme plastique en plastique c'est une arme factice kulonkɛ marifa don marifa tɛ a tɛ se ka ci marifa tun t'a bolo mais n'ale marifa t'i bolo ni marifa ladege ka mɔgɔ menacer n'i y'a ta k'a lajɛ judiciairement a bɛ kɛ i n'a fɔ marifa de sinon marifa tun t'a bolo donc sama-samali ni fɛnw kɛra jusqu'à ce que an ka équipe taara a y'a interpellé ka nana ye u nalen an ye police militaire wele parce que sɔrɔsi don k'a so an bɛ interpellation kɛ o diyagoya de pour na fɛn o fɛn ko wɛrɛ kana bɔ a la n'an y'o kɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a tigi bila gendarmerie ou bien police militaire ka disposition na généralement an b'u bila police militaire de ka disposition na contact b'an n'olu cɛ su fara tile kan aussitôt an y'olu ka chef wele dɔrɔn équipe 2 bila ka na kamalen kɔni dira u ma o y'a sɔrɔ an fana ye compte rendu labɛn an ye mise à disposition kɛ ka papier bɛɛ rempli ka ko kɛra condition min kɔnɔ k'a bɛɛ sɛbɛn papier kɔnɔ k'a di olu ma u bɛ taa n'a ye. Jɛnɛba Gindo nɔgɔma b'a ko bɛɛ la an ye kɔnɔni pan a tigi bolo ko dɔn b'a lajɛ ale bɔra ka walawali kɛ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan sisan an ye faamuyali sɔrɔ o la o b'a to an bɛ taa an ka bi rubrique laban ale kɛnɛ kɔnɔna na ni o ye dɔgɔkun ladilikan ye. Jɛnɛba Gindo bi babu an b'a yira k'a fɔ ni an ko k'an b'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ an b'a ye k'a fɔ tagabolo fila o de tun bɛ yen nɔ cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw dɔw ka comportement voilà donc maintenant sisan e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka kɛ ni nin walew ye. Ka kɛ ni biwalew ye donc ne bɛ se ka min fɔ cɛ ni muso a ka hakili bila walew ɲɛ. Keleya bɛ kɛ ni i ni mɔgɔ kɔni furu b'aw cɛ walima ni kanu b'aw cɛ keleya ye wajibi ye ni bɛɛ bɛ keleya mais a manifester cogo de bɛ yen nɔ donc k'a kɛ ni
hakililay hakili ye quoi ina fo na ya taga jatemne Sénégal ta Sénégal ta te plutôt cɛ akata donc o be binabugula o be kɛ ina an bo o jate ina fɔ ɲɛngoya i tɛ muso fɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ta donc olu ka taa ni hakili ye an ka finitigilakaw fɛnɛ fanfɛla la min ye o ni civil ni ɲɔgɔn cɛ donc teni c'est vrai teni kan ka respecter mais i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya fɔlɔ yani civil fɛnɛ k'i bonya i m'a faamuya donc ka yira civil fɛnɛ na k'a fɔ ko i balimakɛ dɔ bɛ walima i somɔgɔ dɔ bɛ teni b'a la o b'a to i b'i yɛrɛ permettre ka fɛn bɛɛ kɛ o fɛnɛ ka dabila voilà donc o de tun bɛ ne bolo k'a di i n'a fɔ ladilikan bi voilà ladilikan ninnu faamuna i k'a dɔn k'a fɔ maaw k'a faamuya fana k'a fɔ ko maminɛlijan an ka fu siri o fana la parce que o fana bɛ kɛ sababu ye ka wolo kɔlɔlɔ belebelebaw la donc an bɛ se k'a fɔ ladilikan fanba kɔni fɔra Jɛnɛba fɛ maaw ka i k'a dɔn k'a fɔ hakili bila dusu ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na finitigilakaw ani civil an k'a faamu fana k'a fɔ ko an ye ɲɔgɔn dafalan de an bɛ ɲɔgɔn dafa donc maintenant o dafali de hokumu kɔnɔna na lakana koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati jamana kɔnɔna na walasa wagati kɔni sera kaban Jɛnɛba Gindo kumakan laban min b'i bolo ni wagati na ka lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ maa miliyɔn ɲɔgɔnna sigilen bɛ k'an lajɛ an lamɛn nin wagati na Énergie FM ali sanfɛla na n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ hakɛto ɲini u fɛ parce que kuma ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ an donna dɔ gasi la donc ka hakɛto ɲini kɛ u fɛ ka tila k'a f'u ɲɛna ko u kan bɛn sibiri nata ni Ala sɔnna ma Lasi n t'a dɔn i ye fura min di Jɛnɛba ma bi a kumakan walawalalen parce que dɔgɔkun tɛmɛnen na kumakan kɔni an bɛ se k'a fɔ kumakan kun ta ka bɔ nka bi a walawalalen lala i ye fura dɔw d'a ma o fura in kɔni kusayara kosɛbɛ walasa nin bɛ kɛ sababu ye ka fu siri an ka bi k'a dɔn k'a fɔ dabaliban kɛnɛ na dabaliban kɛnɛ an b'a yira k'a fɔ a kɔni kumana wale caman i n'a fɔ an y'an da maga la cogoya mun na walasa an bɛ wuli sisan an b'an sigiyɔrɔ di Momo ma Momo ale bɛ na foli duman kɛnɛ o kɛ nin waati na foli duman tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye aw kana wuli dɛ aw sɔgɔlen to Énergie FM ale la nɛgɛ kaɲɛ 9 sanga 30 mana da o sanfɛla na Énergie FM ale sanfɛla na aw ka jɛmukan mandi minɛ ni o ye fɛɛrɛ kɛnɛ ale bɛ sigi yan fɛɛrɛ kɛnɛ a bɛna kuma min kan o ye assise nationale ye sigikafɔ belebeleba min ni a baaraw bɛ sen na an bɛ kuma o kan n'an bɔra yen nɔ an b'a yira k'a fɔ Faransi président ni o ye Emmanuel Macron ye ale kun ko k'a bɛna Mali kɔnɔna na a tilara k'a yira tuguni k'a tɛna n bɛna n tɛna a bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔnkan ye donc maintenant kunnafonidilaw an bɛ wele bila olu ma walasa u bɛna u da to a la k'a walawala n'a kun bɛ kɛ min ye ani a bankun fana ye min ye k'u walawala aw ye Amadu Jalo ale ye kunnafonidila ye fo ka taa se Bakari Kulubali Ntiga Bakari radio Bawule FM ani Mamadu Jɛnfaga ka bɔ ouverture media la an bɛna olu bɛɛ lajɛlen bisimila nɛgɛ kaɲa 9 sanga 30 mana da ale sanfɛla na o b'a yira k'a fɔ aw kana wuli dɛ aw sɔgɔlen to Énergie FM na Lasine Kulibali ale tun b'a la ka nɛgɛ karafe banba nin waati na a ka nɛgɛ karafe a banbana bi kosɛbɛ ka bɔ Mali la ka taga fɔ Sénégal Lasi an b'i fo dan tɛ foli min na dɔnko ka ca kosɛbɛ walasa Jɛnɛba Gindo ale ni ne Musa Jara anw de tun bɛ ka kunnafoni da aw tulo kan aw k'an bɛn an ka laseli wɛrɛw kɛnɛ kan salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh